Hello students, today I am going to teach you about BSc first year botany honors core 1 chapter 1 microbial world in ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼େଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଏଇ ହୋଲ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କିଙ୍ଗଡମ୍ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ। କିଙ୍ଗଡମ୍ କନସେପ୍ଟ କିଏ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ? किंगडम कॉन्सेप्ट डिवाइड करते एरिस्टोटल। पूरा होल लिविंग वर्ल्ड को से विभिन्न प्रकार किंगडम रे डिवाइड करथिले ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फर्स्ट हमें पढ़ेबा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हला टू किंगडम क्लासिफिकेशन 1735 रे कार्लोस लिनियस बोली कि जने साइंटिस्ट से तांको बुक सिस्टेमा नेचुरे रे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दुईटा किंगडम रे डिवाइड करथिले हला। इन 1735 कार्लोस लिनियस in his book Systema Naturae divided the living organisms in two kingdom। दुईटा किंगडम रे डिवाइड करथिले। गुटे होची प्लांटाई बा वेजिटेबलिया आउ गुटे होची एनिमलिया हला। प्लांटाई आउ एनिमलिया दुईटी किंगडम रे क्लासिफिकेशन करथिले। दुईटा किंगडम हला कार्लोस लिनियस दुईटा किंगडम क्लासिफाई करथिले हला। द सिस्टम वाज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। ए किंगडम सिस्टम टा बेस्ड ऑन कौन? न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन आउ न्यूट्रिशन को बेस करके ए सिस्टम टा डिवाइड होईची। देखो ऑर्गेनिजम्स The organism which synthesize their food material themselves by the help of chlorophyll, pigment and sunlight by the process of photosynthesis are called autotrophs। तमे माने पढ़िछ ऑटोट्रोप्स हेटेरोट्रोप्स ऑलरेडी जानिथिबो। एवं देखो the organisms are immovable are placed under plantae। जो organisms माने immovable माने जो जिनिस गोटे जगार अन्य जगह को मूव करि पारे नाही सेटा होची इमूवेबल। से इमूवेबल जिनिस प्लेस्ड हेतिबा जो ऑर्गेनिजम्स माने इमूवेबल से ऑर्गेनिजम माने होचंती प्लेस्ड करा जायछि प्लांटाई रे हला। देखो जो ऑर्गेनिजम क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट साहाय्य रे फोटोसिंथेसिस द्वारा निज फूड मटेरियल निजे सिंथेसाइज करे ताको ऑटोट्रोफ कहा जाए हला। जो ऑर्गेनिजम्स माने इमूवेबल से माने कोन प्लांटाई रे अंतर्गत आउ he placed unicellular protozoa multicellular animal metazoan under animalia because they are heterotrophic nutrition and movability। all animals are heterotrophs you know। तुम माने जानिछो समस्त एनिमल्स हेटेरोट्रोफ से मानकर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन थाए। सो से माननकु से एनिमलिया रे माने एनिमलिया को सब एनिमलिया को हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन आउ मूवेबिलिटी द्वारा से डिवाइड करथिले हला। से एनिमलिया रे रखिछंती यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ मल्टीसेलुलर एनिमल मेटाजोआन हला। ए सब को से एनिमलिया अंडर रे रखिछंती जो जिनिस हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन करे आउ जहार मूवेबिलिटी थाए। तापर आसिला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। 1866 रे अर्नेस्ट हैकेल बोली कि गुटे साइंटिस्ट से गुटे न्यू किंगडम क्लासिफाई करथिले हला। से गुटे न्यू किंगडम क्लासिफाई करथिले दैट इज प्रोटिस्टा बोली कि गुटे किंगडम क्लासिफाई करथिले। he proposed three kingdom classification in living world। से लिविंग वर्ल्ड रे तीनटा किंगडम क्लासिफिकेशन करथिले
फास्ट होची किंगडम प्लांटाई, सेकंड होची किंगडम एनिमलिया, थर्ड होची किंगडम प्रोटिस्टा ହେଲା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଫୋର୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଫୋର୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କୋପଲାଣ୍ଡ ବୋଲିକି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ 1938ରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ଫୋର୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଫୋର୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ରେ ଅଛି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ମୋନେରା ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟାଇ ଆଣ୍ଡ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଆନିମଲିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଇଭ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। R.H. Whittaker in 1969 recognized five kingdom system classification on the basis of କ'ଣ? Evolutionary trends, mode of nutrition, level of organization and mobility. R.H. Whittaker 1969ରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଫାଇଭ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍କୁ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ମୋନେରା। କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ମୋନେରା ହେଉଛି ୟୁନିସେଲୁଲାର ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ, ଏଟା ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ହେଲା ୟୁନିସେଲୁଲାର ୟୁକାରିଓଟ୍ସ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଫଙ୍ଗି। କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଫଙ୍ଗି ହେଉଛି ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫ୍ସ। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟାଇ, ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ୟୁକାରିଓଟ୍ସ। ଫାଇଭ୍ ହେଉଛି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଆନିମଲିଆ, ଏଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ୟୁକାରିଓଟ୍ସ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସିକ୍ସ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ସିକ୍ସ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଡୋଲିଟିଲ୍ ବୋଲିକି ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ସିକ୍ସ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଇନ୍ 1982। They divided Monera into Archaebacteria and Eubacteria. They divided Monera into Archaebacteria and Eubacteria ହେଲା। 1982ରେ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଡୋଲିଟିଲ୍ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସିକ୍ସ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋନେରାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍କାଇବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହାକି ଟ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଦେଖ ସେମାନେ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁପର କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ରୋକାରିଓଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁପର କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ୟୁକାରିଓଟା। ସୁପର କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ରୋକାରିଓଟାରେ ଆର୍କାଇବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆଉ ସୁପର କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ୟୁକାରିଓଟାରେ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଫଙ୍ଗି, କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟାଇ, କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଏନିମଲିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଟ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଏଇଟ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଥୋମାସ୍ କୋଭେଲର୍ ସ୍ମିଥ୍ in 1987 classified living world into eight kingdom system of classification on the basis of structural characteristic. Structural characteristicsର ବେସିସ୍ରେ ଥୋମାସ୍ କୋଭେଲର୍ ସ୍ମିଥ୍ 1987ରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଥିଲେ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡକୁ ଏଇଟ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଲା। ଏଇଟ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା ଦୁଇଟା ସୁପର କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋକାରିଓଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁକାରିଓଟା। ପ୍ରୋକାରିଓଟା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍କାଇବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଣ୍ଡ ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ୟୁକାରିଓଟା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ରୋମିଷ୍ଟା, ଆର୍କାଇଜୋଆ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଫଙ୍ଗି ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲିଆ ହେଲା। ପ୍ରୋକାରିଓଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି ଆର୍କାଇବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ, ଆଉ ୟୁକାରିଓଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି କ୍ରୋମିଷ୍ଟା, ଆର୍କାଇଜୋଆ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଫଙ୍ଗି, ପ୍ଲାଣ୍ଟାଇ ଆଉ ଏନିମଲିଆରେ। ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ସେ 1998ରେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଥିଲେ ଏଇଟ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ହେଲା। ସେ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋକାରିଓଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁକାରିଓଟା। ପ୍ରୋକାରିଓଟାରେ ରଖିଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆଉ ୟୁକାରିଓଟାରେ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ କ୍ରୋମିଷ୍ଟା, କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଫଙ୍ଗି, କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟାଇ ଆଣ୍ଡ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଏନିମଲିଆକୁ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ଜର୍ମ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏ ଜର୍ମ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ପଡ଼େ, ଏଟାକୁ ଭଲସେ
ध्यान देकी शुणव है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। रॉबर्ट कोच 1982 रे कॉजेटिव एजेंट ऑफ ए डिजीज रो आइडेंटिटी को परफॉर्म कले, जहाँ आउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज रो रिलेशनशिप रो कॉज आउ इफेक्ट को फाइंड आउट कले, ताहा को कहा जाए जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वा कोच पोस्टुलेशन कहा जाए हला। देखो, रॉबर्ट कोच इन 1982 परफॉर्म टू आइडेंटिटी द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ए disease and to find out the cause and effect of relationship of microorganisms and disease. It is known as germ theory of disease or Koch postulations ହେଲା। से दुटा पोस्टुलेशन देथिले। गोटे होची the organism must be found associated with the disease in all the host। ऑर्गानिजम डिजीज सह एसोसिएट हेइकी थिबे सबु होस्ट रे हला। सबु होस्ट रे ऑर्गानिजम माने डिजीज सह एसोसिएट हेइकी रहिथिबे। द सेकंड पोस्टुलेशन होची द ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी एसोसिएटेड फ्रॉम प्योर कल्चर एंड मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम प्योर कल्चर एंड must be isolated from pure culture and must be included to a healthy host on which disease must appear with symptom were observed। organism must be isolated है कि थाए प्योर कल्चर रे हला, आउ से must be included है कि थाए गुटे हेल्दी